بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانیوں السلام علیکم۔ بلاخر کل رات 11 بجے شیر افضل مروت کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا۔ گھٹا ٹوپ تاریک رات میں یہ امید کی ایک کرن ہے، ایک روشن دیا ہے جس نے پی ٹی آئی کے ورکرز کے دلوں کو بھی روشن کر دیا ہے۔ لوگوں کی ہمت بندی ہے۔ یقیناً شیر افضل مروت لوگوں کے لیے جرأت، بہادری اور اپنی آزادی کے حقوق کے لیے ایک جدوجہد کا استعارہ بن چکا ہے۔ جس دلیری سے شیر افضل مروت نے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب میں پی ٹی آئی کو متحرک کیا ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز میں ایک جان ڈال دی ہے۔ ایسے میں شیر افضل مروت کی رہائی پر یقیناً پی ٹی آئی کا جو وکلا ونگ ہے، خصوصاً لاہور بار کے جو وکلا ہیں، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ شیر افضل مروت کو رہا کرا کے انہوں نے پاکستان میں علاقائی اور لسانی منافرت پھیلانے کی ایک اور کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ناظرین، پی ٹی آئی کا جو ورچوئل جلسہ ہوا ہے اس نے دشمنوں کی ٹانگیں کانپنے پر مجبور کر دی ہیں۔ اس وقت ریاست کے دشمنوں، وطن فروشوں اور عمران خان کے دشمن جو کہ ایک ہی لوگ ہیں، ان کی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور ان کے ایوانوں میں ایک لرزہ طاری ہے۔ 60 لاکھ لوگ، یہ کہنے کو بہت آسان لگتا ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ 60 لاکھ لوگ ورچوئل جلسہ اٹینڈ کر رہے تھے۔ میں بذات خود اس جلسے میں شامل تھا اور میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی اس جلسے کو سن رہی تھی۔ 60 لاکھ لوگوں کا مطلب محض 60 لاکھ لوگ نہیں ہے، یہ 60 لاکھ خاندان ہو سکتے ہیں، یہ 60 لاکھ چھوٹے چھوٹے دوستوں کے گروہ ہو سکتے ہیں، یہ 60 لاکھ میاں اور بیوی ہو سکتے ہیں، یہ 60 لاکھ بہن اور بھائی ہو سکتے ہیں جنہوں نے اکٹھے بیٹھ کر یہ جلسہ سنا ہو۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یہ پاکستان ہی نہیں، دنیا کی سیاسی تاریخ کا ایک نیا ریکارڈ ہے۔ پی ٹی آئی ہمیشہ سے سیاست میں نئی روایات کو جنم دیتی رہی ہے اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں پی ٹی آئی کو اس جدت پر مبارکباد دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے انتخابات جب محض 50 دن کے فاصلے پر رہ گئے ہیں، ان انتخابات کے دوران بھی پی ٹی آئی کو اپنی انتخابی مہم کو اسی جدید انداز میں اور نت نئے طریقوں سے چلانا ہوگا تاکہ وطن فروشوں اور غداروں نے جس طریقے سے ریاست پر قابض ہونے کی کوشش کی ہے اور جس طریقے سے وہ انتخابات میں ریگنگ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اس کو ناکام بنایا جا سکے۔ آج کسی صحافی نے لکھا ہوا تھا کہ جنرل سی سی نے جس طریقے سے مصر میں انتخابات جیتے تو اس سے آل شریف زرداریوں اور ان کے سرپرستوں کو خاصا حوصلہ ملا ہے کہ ایسا شاید پاکستان میں بھی کیا جا سکے۔ ہو سکتا ہے وہ دھاندلی کے اس ماڈل کو اپنائیں جس طریقے سے پنجاب میں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالے گئے، جس طریقے سے پی ٹی آئی کے معصوم کارکنوں کو اٹھایا گیا، ان کو زوردوکوب کیا گیا، تشدد اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا، ذل شاہ کو شہید کیا گیا اور ارشد شریف کو، موحد پیرزادہ، ثابت شاکر، وجاہت سعید خان اور نہ جانے کس کس محب وطن کو وطن چھوڑ کر جانے پہ مجبور کیا گیا۔ یقیناً یہ سب جنرل سی سی کے طریقہ کار کے مطابق تھے، لیکن اگر جنرل سی سی کے طریقہ کار کے مطابق الیکشنز کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ میں ایک بڑے امپورٹنٹ نقطہ ہے جو ناظرین آپ کی سمجھ کے لیے بھی اور وہ جو یہ سب کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ مصر میں جنرل سی سی نے بہت ظلم کیا ہے وہاں کے لوگوں پر، اور وہاں کے آمروں نے، جنرل جمال عبد الناصر، انور سادات، حسنی مبارک، ان لوگوں نے تقریباً 80-90 سال مصر کے لوگوں پر 1928 سے لے کے آج تک شدید ظلم کیا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں رکھا، ہزاروں لوگوں کو موت کی سزائیں دیں، ان کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے اس سب کے باوجود مصر کے 5 کروڑ لوگ مصری ہی رہیں گے، ان میں سے کوئی اسکندرین یا کوئی قاہرہ کا رہنے والا نہیں ہوگا، وہ مصری کہلائیں گے۔ لیکن پاکستان کی حیت اور ساخت مختلف ہے، ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر یہاں پر انتخابات کو تباہ و برباد کیا گیا،
जहां लोगों के मैंडेट को तस्लीम ना किया गया, तो फिर हम पाकिस्तानी नहीं होंगे। हम सिंधी कहलवाएंगे, हम बलोची कहलवाएंगे, हम पंजाबी, हम सराइकी, हम पोटोहारी और हम बख्तून कहलवाएंगे। याद रखिएगा, हम फिर पाकिस्तानी नहीं कहलवाएंगे। और हम ये घटिया सोच का घटिया तजर्बा 1971 में कर चुके हैं, जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के मैंडेट को चुराया गया, उनको पांव तले रोंदा गया। 1 साल और 11 दिन तक इंतखाबात के बाद असेंबली का इजलास नहीं बुलाने दिया गया। 7 करोड़ लोगों को बताया गया कि तुम सूअर के बच्चे हो। 7 करोड़ लोगों को धमकी दी गई, तुम्हारी नस्लें बदल देंगे। 7 करोड़ लोगों को बताया गया तुम गद्दार हो। पाकिस्तान बनाने वालों को गद्दार करार दे दिया गया। अगर अब की बार ऐसा किया गया तो याद रखें, हम पाकिस्तानी नहीं रहेंगे। हम मिस्री नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान की बहुत सी इकाइयां हैं, और उन इकाइयों का जब तक हम एहतराम नहीं करेंगे, पाकिस्तान का वजूद खतरे में रहेगा। कल रात एक और इंतहाई शर्मनाक वाकया हुआ। मैं समझता हूं बेगैरती को एक नया रंग दिया गया है। उमर डार, उस्मान डार के भाई जो कि रूपोश हैं, उस्मान डार तो इंटरव्यू देकर अपनी जान खुलासी करा चुके हैं। उस्मान डार के इंटरव्यू के 2 घंटे बाद ही उनकी वालिदा ने वाज़ेह ऐलान कर दिया था कि उस्मान डार चाहे पीटीआई छोड़ दे, उनकी वालिदा पीटीआई नहीं छोड़ेंगे, वो पीटीआई की तरफ से ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इंतखाबात लड़ेंगे। कल रात पुलिस एक बार फिर उस्मान डार के घर में घुसी, जहां सिर्फ ख्वातीन थी। और वो सिर्फ उनके घर में नहीं घुसे, वो उनके घर के दालान में, उनके बेडरूम्स में गए। उन्होंने वहां तोड़फोड़ की, घर के शीशे तोड़े, आईने तोड़े, टेबल कुर्सियां तक तोड़ दी। और कुछ ऐसे बदबख्त गलीज लोग थे जो उस्मान डार की वालिदा के बेडरूम में घुसे और उन्होंने उस खातून का, एक 70-80 साल खातून का सर से न सिर्फ दुपट्टा नोचा बल्कि उसका गिरबान फाड़ दिया। और न जाने ये बदबख्त वो एसएसपी हसन फिर आके सफाइयां देता है। सुअरों की तरह इनके इतने बड़े बड़े मुंह हैं, सुअरों की तरह, जो वलायती फार्मी सुअर होते हैं ना, उनकी तरह इनके लाल सुअर, इतने बड़े बड़े मुंह हैं इन लोगों के। वो आके सफाइयां देता है कि चूंकि उमर डार रोपोश है तो इसलिए हम उनके घर गए। और न जाने वो कौन सी बदबख्त और गलीज औरतें थी जिन्होंने ऐसे सूर में पैदा किए जो लोगों की मां बहनों के सरों से आंचल छीनते हैं, जो लोगों की माओं के गिरबानों पे हाथ डालते हैं, जो हमारी माओं के, आपकी माओं के बेडरूमों में घुसने की उनमें ताब है। वो इतने बेगैरत हैं। क्या इनको किसी औरत ने जना था? क्या इनका बाप को इंसान का बच्चा था? इनके बाप, इनकी मां, या जिन मकतबों में गए, जिन स्कूलों कॉलेजों में गए, उनमें वो कैसे गलीज और बदबूदार उस्ताद होंगे जिन्होंने इनको यह सिखाया होगा कि तुम रातों को 2 बजे किसी शरीफ और इज्जतदार शहरी की मां के कमरे में घुस जाओ। अगर उस्मान डार की मां के बेटे कातिल भी होते, डाकू होते, दहशतगर्द भी होते, तो तब भी आईन, कानून, ना हमारा मजहब इस चीज की इजाजत देता है, दुनिया की किसी रियासत का कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप किसी की मां की तजलील करें, किसी की बीवी को जाकर धमकी दे कि तुम्हारा रेप कर दिया जाएगा, किसी को यह धमकी जाए कि तुम्हारी बहनों को उठा लिया जाएगा, तुम्हारी बेटियों को उठा लिया जाएगा और उनकी नाजेबा वीडियोस बनाई जाएगी। और न जाने ये बदबख्त कौन सी कौम है, किस नस्ल के ये गलीज इंसान नुमा हैवान हमारे माशरे में हैं, जिनको हमने सरकारी ओहदों और दफातर में जगह दे दी है। अल्लाह की लानत हो इन पर, उनके मां बाप पर, इनको पैदा करने वालों पर लानत हो, और उनकी औलादों पर भी लानत हो कि जो यकीनन इन्हीं की तरह गलीज और बदबूदार होंगी। कल एक अच्छी खबर यह थी कि 25 मई के लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान, असद उमर के खिलाफ जो एक बगावत का, गिराव जलाओ घिराव का केस बनाया गया था, कल में इस्लामाबाद की अदालत में इमरान खान को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया है। इंशाल्लाह ये जितने दर्जनों नहीं सैकड़ों झूठे केस इमरान खान के खिलाफ बनाए गए हैं, इंशाल्लाह यक जुम्बश कलम इंशाल्लाह ये माजी का हिस्सा बन जाएंगे और तारीख के कूड़ादान में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तानी रियासत ने दुनिया को बताया है कि हम किस कदर बुरे बन सकते हैं। फस्तायत की एक बदतरीन शक्ल पाकिस्तान में राइज की गई। एक ऐसा शख्स
इसकी 70 साल उम्र में उसके खिलाफ एक FIR न कटी हो, उसने एक जुर्म न किया हो, और महज 1.5 साल में उसके खिलाफ 200 के करीब FIR काट दी जाए। और FIR भी कौन सी? दहशतगर्दी की, बगावत की, जलाओ घिराव की, और न जाने कौन कौन से जुर्म। बददियानती और बेगैरती की तो इंतहा यह है कि लोगों की शादियों पर, लोगों के निकाहों पर सवाल उठाए गए। इस हद तक हम गिर सकते हैं एज अ माशरा। कम से कम मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे माशरे का हिस्सा हूं जहां हम इतने गलीज और इतने घटिया और कमीने भी हो सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आज अडयाला जेल में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान PTI की वो हेयरिंग करनी थी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की। अफसोस का मकाम है कि पहले तो जेल के अमले ने तहकीक और तलाशी और पड़ताल के नाम पे PTI के जो वकला थे उनको इलेक्शन कमीशन की टीम, जिसमें चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शामिल थे, उन तक पहुंचने ही नहीं दिया। और दूसरी तरफ जो रियासत के वकील थे, अटॉर्नी जनरल साहब और उनकी टीम, वो भी बिल्कुल नहीं पहुंची। इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो मुंह लेकर आए थे उसी मुंह के साथ वापस चले गए। उन्होंने 27 दिसंबर की अगली तारीख हतमी तौर पर फिक्स कर दी। PTI को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करके आप इंतखाबात नहीं जीत सकते, लेकिन आप अपने लिए मजीद जिल्लत और रसवाई जरूर कमा सकते हैं। आप रियासत पाकिस्तान और अवाम में नफरत की दीवार को ऊंचा और खलीज को मजीद गहरा और चौड़ा कर सकते हैं, और रियासत के दुश्मनों और दहशतगर्दों को आसान हदफ मुहैया कर सकते हैं। अल्लाह आप सबका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया वस्सलाम।